जय जगन्नाथ यूट्यूब फैमिली केमिति अछंती समस्ते आशा करछि समस्ते भले थिबे। आज आपण मानक पई गुटे नुआ कहानी नहीं आछि। कहानीर ना होछि अटकी गला भल पाइबा अधा बाटरे। तो चलंतु आउ डेरी न करी कहानीटी को आगे नेबा। अरे चगला माने गप शुणिबारे कौन किछि जानी मने रखुछ? आउ तुम मानू छोट गपटे कहूची शुणिब तो? हाँ कसी जेजे शुणिबो एथर आरंभ कर। अरे एथर शुण। अविनाश नामक जड़े भल पाठ पढ़ी कौनसी ठारे चाकरी न करिवारु से निजे बंशी बजाई हारमोनियम ओ बेहला बजाई तार नृत्य कला को बढ़ाइबारे प्रत्येक स्थान रे ना रहिला। बंशी एपरी मधुर स्वर रे बजाए जे लोके शुणी जेपरी कृष्ण बंशी बजाइबा मात्रे गोपी माने जेउठारे थिबे सेही ठारे कृष्णंकर बंशीर शब्द शुणी नृत्य करी आनंदित हुअंती। सेही भली अविनाश बंशीर स्वर रे जे कौनसी लोक शुणी मोहित होई जाए। एही भली समस्ते कुहंती एही भली बंशीर स्वर सदा बेले शुणिबाकू मिलंता कि? अविनाश समस्त ठारू शुणिबा परे दिनकू दिन बंशीर ताल स्वर बढ़ाई ओडिसीर नृत्य अभिनय रे पारदर्शिता होइथिला। काशी जेजे अविनाश बंशी बजाइबा सहित ओडिसी नृत्य भी करंती। तापरे अरे शुण कहूछि संगीता नामक एक झीटीए अविनाश रहुथिबा घरर किछि अंतर रे संगीतार घर। से बंशीर मधुर वादन को शुणिबा परे मने मने अविनाश को अज्ञात होई भाबु थाए मु जदि एही अविनाशंक ठारू ओडिसी नृत्य शिखिबाकू ग्रहण करिबी ताहा हेले प्रतिदिन बंशीर गान शुणी पारिबी। संगीता पाठ पढ़ुथाए घर लोकों को कहिला मु ओडिसी नृत्य शिखिबा पाई अविनाशंक घर को जिबी। संगीतार घर लोक राजी हेबारु तापरे संगीता अविनाश घर को जाई पचारिला आपणक पाखरे ओडिसी नृत्य शिखिबा पाई मोर इच्छा। आपण मते शिखाइबे ना मु चली जिबी। यह शुणिबा परे अविनाश कहिला तुमे काली ठारू खाता पेन धरी आसीबो मु तुमको एहार तालमान विषय रे कहिबी एहाकू लेखी मने रखी शिखिबो। एही भली प्रतिदिन संगीता जाई तार बंशी शुणी ओडिसी नृत्य शिखी सारिला परे प्रत्येक आड़े पारदर्शिता होई नाम रखिला। जे कौनसी स्थान रे नृत्य परिवेषण हुए प्रत्येक जगार प्रथम होई पुरस्कार नहीं घर को आसे। काशी जेजे संगीत ओडिसी नृत्य रे प्रत्येक जगार प्रथम हुए पुरस्कार नहीं आसे पुणी तापर कौन हैला? अरे शुण कहूछि अविनाश और संगीता दुहे दुही को भल पाउथिले किंतु किए काहाकू कही पारु नथिले विवाह करिवा पाई। एपरिकी किछि दिन गला परे संगीतार घर लोक संगीता को बाहर को छाड़ी देले पीजी पाठ पढ़िबा पाई। संगीता बाहर को पढ़िबा को जिबा कथा सुनी अविनाश मन दुख करी किछि न कही नीरव रहिला। किंतु संगीता अविनाशर घर को जाई कहिला तुमे मोर कथा को आजी ठारू भूली जीव। सेही ठारे अविनाश मनर कथा को खोली कहिबारे संगीता मध्य कहिला मु तुमको भल पाए हऊ मन व्यस्त न करी बंशीर ताले मान मते जणाइब मु छुट्टी रे आसिले मिसिबी। सेही समय रे दुईटी घुंगुर लागिथिवा पाउची अविनाश देला संगीता को आउ एहाकू लगाई तुमे नाचिब एहा तुम पाखरे थिले मो कथा मने रहिब।
ସଙ୍ଗୀତା ଘୁଙ୍ଗୁର ଲଗାଇ ପାଉଁଜି ଦୁଇଟି ଧରି ଅବିନାଶକୁ ଧରି ଦୁହେଁ ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିଲେ। ତାପରେ ଅବିନାଶ କହିଲା, ତୁମର ଡେରି ହୋଇଯିବ, ଚାଲ ଯିବା। ସଙ୍ଗୀତା ଧରିଥିବା ପାଉଁଜି ଗୋଟିଏ କିପରି ଖସି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏକ ପାଉଁଜିକୁ ବ୍ୟାଗରେ ରଖି ବାହାରିଲେ ସଙ୍ଗୀତାକୁ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଅବିନାଶ ଛାଡ଼ି ଆସିବି ଘରେ ଦେଖେ ତ ଏକ ପାଉଁଜି ପଡ଼ିଛି। ତାକୁ ଆଣି ସାଇତି ରଖିଲା। ସେ ପାଉଁଜିକୁ ଦେଖି ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ଏଠାରେ ସଙ୍ଗୀତା ରହିଅଛି। କାଶୀ ଜେଜେ, ସଙ୍ଗୀତା କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଅବିନାଶକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା? ହଁ, କହୁଛି ଶୁଣ। ଏହି ସଙ୍ଗୀତା କଥା ପ୍ରତିଦିନ ଭାବି ଭାବି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା। ଏକ କାର ଆସି ପିଟିଦେଲା ଅବିନାଶକୁ। କିଛି ଲୋକ ଅବିନାଶକୁ ମେଡିକାଲ ନେଇ ଯିବାରେ ସେ କହୁଥାଏ, ମୋତେ ମୋ ବ୍ୟାଗଟି ଦିଅ। କେହି ଜଣେ ବ୍ୟାଗଟି ବଢ଼େଇବାରେ ଅବିନାଶ ବ୍ୟାଗରୁ ପାଉଁଜିଟି ଓ ବଇଁଶିଟି ଧରି ବଜାଇବାରେ ତାର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ତାଙ୍କର ଗାଁରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ନୃତ୍ୟ ଓ ବଇଁଶି ବଜାଇ ନାଚୁଥିଲେ। ସଙ୍ଗୀତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେହିଠାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ଅବିନାଶ ମରିଯିବା ପରେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଆଉ ଯୋଗ ଦିଏ ନାହିଁ। ଅବିନାଶ ସେହି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର କଥା ମନେ ପକାଇ ଆସିଥାଏ। ଷ୍ଟେଜରେ ସମସ୍ତ ବାଦ୍ୟ ବାଜୁଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଚାହାଁଚୁହିଁ ହୋଇ ଏପଟ ସେପଟ ଦେଖିବାରେ ଅବିନାଶ ଏକ ଜାଗାରେ ବସି ବଇଁଶି ବଜାଉଅଛି। କାଶୀ ଜେଜେ, ଅବିନାଶ ତ ମରିଯାଇଛି, ବଇଁଶି କିପରି ବାଜୁଛି? କେହି ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ଆରେ ଶୁଣ କହୁଛି। ସଙ୍ଗୀତା ମନ ଖରାପରେ ଆସେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଣି ଦୌଡ଼ିଲା ସଙ୍ଗୀତା ସେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଷ୍ଟେଜ ପାଖକୁ। ସେହିଠାରେ ଅବିନାଶ ସଙ୍ଗୀତାକୁ ଦେଖି ପାଉଁଜି ପଟଟିକୁ ବାହାରେ ରଖି କହିଲା, ଏ ସଙ୍ଗୀତା, ଏ ପାଦର ଘୁଙ୍ଗୁର ପାଉଁଜିଟି ପିନ୍ଧି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ କର। ମୁଁ ମୋର ବଂଶୀ ବାଦନ କରୁଛି। ଏହି କଥା ସଙ୍ଗୀତା ଶୁଣି ଶେଷଥର ପାଇଁ ଅବିନାଶର କଥା ରଖି ନାଚିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଦେବଦାସୀ ପରି। ବଇଁଶୀର ସ୍ୱର ଏପରି ହେଲା ଯେ ଯେପରିକି ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶୀର ସ୍ୱର। ସମସ୍ତେ ଏହା ଦେଖି ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଭଲ ପାଇବା ଏକ ସଙ୍ଗୀତ। ସେହିଠାରେ ଅବିନାଶ କହିଲା, ସଙ୍ଗୀତା, ମୁଁ ତୁମର ଏ ଜନ୍ମରେ ନୁହେଁ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏ ଜନ୍ମରେ ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆର ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା। ହଉ, ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ପାଖରୁ ମୁକ୍ତି ନେଉଛି। ଏ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।